गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु। आज हूँ एप्रिल 6 तारिख सोमवार। चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, रविवार ठारू राज्य रे कालबैशाखी प्रभाव वर्षा बढ़ी जाइछि। दक्षिण ओडिशा रे किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रहिछि। 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिब। उत्तर ओडिशा और आभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान रे कुआपथर सह वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। 6 तारिख अर्थात आज दिन ठारू मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति और रायगड़ा जिले में विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। सेही भली उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। 7 और 8 तारिख रे उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान रे वर्षा होई पारे बोली जणा पड़िछि। झारसुगुड़ा, तालचेर, पारलाखेमुंडी दिन तापमात्रा 40 डिग्री उपरे थिला। तालचेर रे सर्वाधिक 40.2 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। शनिवार चांदबाली और भद्रकर किछि स्थान रे वर्षा होइतिला। उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान रे प्रबल खरा सांगकु ताती और गुळुगुळी अनुभूत होइतिला बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, आप दलर भ्रष्टाचार बापा राघव चड्डा समर्थन रे बाहरिले अयोध्यार साधु संत। आम आदमी पार्टी रे चलीछि कौन? दल युवनेता तथा राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को उपनेता पदरू हटाई दिया जाइछि। आउ एही घटना दल रे जेतिकी चर्चा सृष्टि करनी ताठू अधिक जातीय स्तर रे आलोचना होउछि। आउ एहारी भितरे एही घटना उपरे राघव चड्डा को साधु एवं संत माने समर्थन करिवे बोली संभावना रहिछि। कारण एही समय रे हनुमानगढ़ी मंदिर महंत राजू दासंक समेत अयोध्यार अनेक संतंक प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। महंत राजू दास मंतव्य देइछन्ति जे से माने केवल आप नुहंती, से माने दुर्नीतिर बाप। यह विचार करंतु, समग्र देशर लोकंक द्वारा सामूहिक भाव कराइतिबा समस्त दुर्नीति मध्यरु सेमानंक संभवतः इतिहासर प्रथम राजनीतिक दल जहाँ संपूर्ण भाव में जेल भितर परिचालित हुए। से आहुरी कहिसंति जे एक दलर निजस्व मुख्यमंत्री जेल रे थिबा एवं यार संपूर्ण कैबिनेट जेल पछरे थिबा कोन यह एक सामान्य कथा कि? से घोषणा करथिले जे आप होची दुर्नीतिर जननी एवं समस्त पापींक पिता। से आहुरी मध्य कहिथिले जे राघव चड्डा तांको सत्यवादी गुण पाई जनाशुना। से ही दलर जणे नेता जे कि सत्य कहूथिले, जहाँ संजय सिंह को भल लागु नथिला। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प रे पड़िला पूर्णछेद। मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं स्वतंत्र भाव गठित भुवनेश्वर मेट्रो रेल निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त करा जाइछि। इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी आईएमसी रो सुपारिश क्रमे एही निष्पत्ति निया जाइथिबा राज्य सरकार कहिसंति। प्रकल्प बंद करबा परिवर्ते राज्य कैबिनेट भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप अर्थनैतिक कॉरिडोर उपरे गुरुत्व देइछंति। एशिया विकास बैंक एही दिगरे वैश्विक सहायता देबा पई नियुक्ति दिया जाइछि। तेबे 2025 डिसेंबर पूर्वरु भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं होइतिबा 273.51 कोटी टंकार खर्च को राज्य कैबिनेट मंजूर करिसंति। बीजेडी सरकार अमल रे भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प शिलान्यास करा जाइतिला। प्रथम पर्याय भुवनेश्वर विमान बंदर ठारू त्रिशूलिया पर्यंत प्राय 26 किलोमीटर रास्ता रे मेट्रो चलाइबा को घोषणा करा जाइतिला। विभिन्न संस्था को टेंडर माध्यम काम आवंटन मध्य करा जाइतिला। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प पई एलिवेटर कॉरिडोर करा जिवो बोली निष्पत्ति होइतिला। दिल्ली मेट्रो रेल निगम एही प्रकल्पर डिजाइन प्रस्तुत एवं निर्माण तदारक कार्य नैतिला एवं यार टेंडर मध्य आह्वान करा जाइतिला। और कटिया रे पुणी पशिले आंध्र अधिकारी। कोरापुट जिला पटांगी ब्लॉक अधीन कटिया पंचायत रे दीर्घ दिन व्यवधान पर पुणी आंध्र प्रदेश सरकारी तथा पदाधिकारी अनुप्रवेश करितिबा देखिबाकू मिलिछि। पंचायत कार्यालय जगन्नाथ मंदिर, आश्रम विद्यालय, बस स्टाण्ड गृह परिदर्शन करी पंचायत सदर महकुमा स्थित समस्त साहीवासी को साक्षात करी आंध्र सरकार पक्षर चलता विभिन्न कार्यक्रम संपर्क में पचारि बुझीते। यह पटांगी ब्लॉक प्रशासन पई खोला चैलेंज सृष्टि करिछि। आंध्रर राज्य सालूर ब्लॉक स्वतंत्र अधिकारी प्रसाद, एमपीडीओ जी पार्वती और अन्य कर्मचारी मशा दाउरू दूरे रहिबा सह मलेरिया संपर्क में सीमावासी को बुझाइछन्ति। अधिकारी माने उपर स्वयंबी, गंजेई पदर आदि ग्राम परिदर्शन करी अनुरूप कार्यक्रम संपर्क में ग्रामवासी को बुझाइतिले। कटिया पंचायत सदर महकुमा सह एही ग्राम गुड़िकर स्थिति अनुध्यान करी फेरितिले। परवर्ती खबर, क्षुधामुक्त ओडिशा पई मोहनंक अन्नपूर्ण योजना। उपकृत हेबे 3 कोटी 28 लाख लोक। डबल इंजिन सरकार स्वप्न क्षुधामुक्त ओडिशा।
ଆଉ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ମାସକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ନିୟମିତ କୋଟାରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଆଉ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.4 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର NCS ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.4 ଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 18.573 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଓ 82.559 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହାର ଗଭୀରତା 5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:31 ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ମାଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.4 ମପା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୋରାପୁଟ ନିକଟରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 5 କିମି ଦୂରତା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାଣହାନି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା, ଲମତାପୁର, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ପଟାଙ୍ଗୀ, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ NDA। ବିହାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ବିହାର ବିଜେପି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସାରୁଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସାରୁଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବିହାରରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିକାଶ ଘଟିଛି। କୁମାର ସମ୍ପ୍ରତି ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦ MCL ସଦସ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ 75 ବର୍ଷୀୟ ନେତା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଉଭୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିଲାନି CSK। 43 ରନରେ ଜିତିଲା RCB। ପୁଣି ହାରିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ। CSKକୁ 43 ରନରେ ହରାଇଲା RCB। CSK ଆଗରେ 251 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ 207 ରନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବିଶାଳ ସ୍କୋର ପିଛା କରୁଥିବା ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 9 ରନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜାକବ ଡଫି ଏବଂ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ସୁୟଶ ଶର୍ମା 1ଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 215 ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଥମରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଗାଇକୱାଡ୍ 7, ଆୟୁଷ ମାହେତ୍ରେ 1 ରନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସରଫରାଜ ଖାନ 25 ବଲରୁ 50 ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର 43 ଏବଂ ଓଭରଟନ୍ 36 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍।